سلام الرهوان نعهاتكم لو مون كم تلمود أوز محبرة وميديا أزربت خوينم زوال زعباتات بحنساب كنرينا ኢትዮጵያ በተረጋጋሚ ኤርትራ አፍ ደገ ባህርን ምርካብ ተካይዶ ዘላት ጻርታት ደው ክብል ከም ዘሎ ንአሜሪካ ፍሊጣ ፖሊስ ዞባ ማእከል ኤርትራ ብዛዕባ ሞት 4 ኣህዋት ህጻናት ተመልኪቱ ከፊላዊ ጸብጻብ ከም ዘውጽአ ተሓቢሩ ከምኡውን ደብዳብ ድሮን ተፈጺሙ መንግስት ኢትዮጵያ ነብሎሚ 19 ነሐሰ ዘውግሕ ለይቲ ዝተኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን ትነብር ኩልኩም ከምኡውን سعود عرب أبزي تنقاف وان أو ودبات عصب تكايدو زلانا بليونات دولار أفري بتعمي بشن سنيت حفتنا نقولاتكم تجارب ከምኡውን نايزات قبرا زلغا دي واقع تكفل الله مخان كافلك أنا إرتراوي ما ينعب يوم أرى تمسجلنا ከምኡውን ذا سبزي أجن زخونة نقدر زدقف ولا حنتي بوليتيكال زخونة ملئت يبلغ أنت رشته يبلغ عندكم زيومن كالوتن أزربت خوينم زوال زعباتات حج بحنساب كنريومينا فلما قنا نزا فيديو لايك كوم دما حساباتكم أبوتا مهابر إيتو نختحد قولين اندهر دا اسكا حجي سابسكرايب كي قبركم تكتاتلنا هاليكم دما نزا چانل زيا سابسكرايب موالكم الرقاقص ኢትዮጵያ በተረጋጋሚ ኤርትራ አፍ ደገ ባህርን ምርካብ ተካይዶ ዘላት ጻርታት ደው ክብል ከም ዘሎ ንአሜሪካ ፍሊጣ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ በድር ዓብድልዓዲ አገራዊ ሕጊ በመጥሐስ በኃይሊ አፍ ደገ ባህርን ምርካብ ዝግበር ጻሪ ደው ክብል ኣሎ በመባል ንአማኻሪ ጉዳያት ዓረብና አፍሪካን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ማሳድ ብሎ ተሓቢሩ ንአማኻሪ ትራምፕ ሓድነት ሉላውነት መግዛእታዊ ናጽነት ናይተን ኣብ ቀርና አፍሪካ ዝርከባ ሃገራት ከዕቀብ ከም ዘሎ ዝገለጸሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ በድር ዓብድልዓዲ ምስቲ አማኻሪት ማለት ሰንበት 23 ነሐሰ ናይ ቴሌፎን ዝርብ ከም ዝካየደ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ተሃገር ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሓቢሩ ኣብቲ ንዞባዊ ጉዳያት ብዝመልከት ምስ አሜሪካዊ ላዕለዋይ አማኻሪ ጉዳያት አፍሪካ ማሳድ ብሎስ ተኻየደ ዘተ ኣብ ዝሕጂ እዋን ኣብ ኩናት ሓድሕት ንትርከብ ሱዳን ሓድነታ ሉላውነታን ናጽነታን ግብጺ ከም ትድግፎ እቲ መግለጺ ደጊሙ ኣፍሊጡ ሚኒስትር በድር ዓብድልዓዲ ሃገሩ ኣብ ሱዳን ዝኾነ ይኹን ካልእ መንግስትን ምፍጣር ዝግበር ፈተነ ከም እትቃወም በመግላጽ ነቲ ንሰለስተ ዓመታት ብዘይ ምቁራጽ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተሃገር ልክዕ ከም መርገጺ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ኩናት ንምዝዛም ብህዝቢ ሱዳን ዝምራሕን ዝውነንን ንኹሉ ዝሓቆፈ ፖለቲካዊ መስርሕ ከም ዝድሊ ገሊጹ ንቀርና አፍሪካ ኣብ ዝምልከት ጉዳያት ኣብ መንጎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽን ላዕለዋይ አማኻሪ አሜሪካ ኣብ ጉዳይ አፍሪካን ዝተገብረ ዘተ ድማ ሃገራት ቀርና አፍሪካ ሓድነት ሉላውነት መግዛእታዊ ናጽነት ናይተን ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ሃገራት ከዕቅባ ከም ዘሎም በመጥቃስ በኃይሊ ናብ ባሕር ንምብጻሕ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ሚኒስትር በድር ዓብድልዓዲ ከም ዝተቃወሞ መግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣፍሊጡ ዞባዊ ሰላምን ድሕነትን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ በይናዊ ስጉምትታት ክውሰድ ከም ዘይብሉ ዝገለጸ እቲ ግብጻዊ ሚኒስትር ሃገራዊ ሕጊ ብምጥሓስ ኣፍ ደገ ባሕሪ በኃይሊ ንምውሓስ ካብ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ምቑጣብ ከም ዘድሊ ብትራስሚሩ ዝኽብል እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ኣረጋጊጹ እቲ ሚኒስትር ስምናይታ ባሕሪ ንምውናን ትደሊ ዘላ ሃገር እኳ እንተዘይጠቐሰ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ግን መንግስቲ ሰልፊ ብልጽግና ብቐዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ካልኦት ሰበስልጣናቱን ኣፍ ደገ ባሕርን ኢትዮጵያ ናይ ህላዊ ጉዳይ ምዃኑ ክገልጽ ምጽንሖም ዝፍለጥ እዩ ፖሊስ ዞባ ማእከል ኤርትራ ብዛዕባ ሞት 4 ኣህዋት ህጻናት ተመልኪቱ ከፊላዊ ጸብጻብ ከም ዘውጽአ ተሓቢሩ ብዛዕባ ዝኣቦር ሓምለ ኣብ ተራቬሎ ዝተፈጸመ ቅትለትን ኣብ ዳዕሮ ጳውሎስ ዘጋጠመ ሞት 4 ኣህዋት ህጻናት ተመልኪቱ ፖሊስ ዞባ ማእከል ኤርትራ ከፊላዊ ጸብጻብ ዘውጽአ ኮይኑ ግዳይ 74 ዝዕድምኣ ወይዘሮ ስቶም ሙሳ ናይብ በዓልቲ ቤት ስውዕ መሐመድ ዓሊ ኣልኣምን ኮይና ቅድሚ ገለ ዓመታት እያ ካብ ካናዳ ጠቕሊላ ኣትያ ፈጻሚ ዝገበን ድማ ንወርሒ መመላእታ ከጻረ ድሕሪ ምጽንሑ ኣብ ተቆጽር ውዒሉ ሙሉእ ስሙ ኣቤል ዮሴፍ አብርሃ ዝተባሃለ ወዲ 23 ዓመት መንእሰይ ነባርቲ ገዛውቲ ተራበሎ ምዃኑ ሓላፊ ንኡስ ጨንፈር ገበን ምርመራ ሜጀር ጸጋይ ገብረ ህይወት ገሊጹሎ
ገበነኛ ኣብ ገዛ ዝነበረ ገንዘብን ንብረትን ንኽዘምት ኢሉ ነዛ ኣደ ብበልሕ በትሪ ጨፍጪፉ ቀቲልዋ ነዚ ጉዳይ ድማ ዓዲ ኣበይቶ ሒዞሞ ድሕሪ ምጽናሕ ገበነኛ ኣብ ቀይዳ እትዮም ንፖሊስ ኣረኪቦም ኣለው ካሊእ እዚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ክዛረብ ዝቐነየ ጉዳይ ሞት 4 ሓዋት ህፃናት ኣብ ሓደ ዒላ ፖሊስ ኣብዚ ጉዳይ ብድንገት ዘይኮነ ካሊእ ጥርጣረታት ስለ ዘለዎ እቲ ምጽራይ ምርመራን ቀጻሊ ምዃኑን ብዕቱብ ሒዝዎ ከም ዘሎ ኣብቲ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣስፊሩ ኣሎ ዜና መስዋእቲ አባል ሚኒስትር ፍትሒ ገዲም ተጋዳላይ የማነ ዕቁባጽየን ዘርኤዮናስ ብ23 ናሕሰ ኣብ መበል 84 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰዊኦም ኣብ ወርሒ ናሕሰ 1975 ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ የማነ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ሃዱታት ኣጋር ከቢድ ብረትን ተዋጋእ ሰራዊትን ከምኡውን ኣብ ክፍሊ ምስናዕ ባትሪ ከም ሓላፊ ክፍሊ ድሕሪ ናጽነት ድማ ከም ኣኽባር ሕጊ ኣብ ዝተፈላለያ ንኡስ ዞባታት ኣኽባር ሕጊ ዞባ ደቡብ ከምኡውን ሓላፊ ምክትታል ኮማውያን ኣብያተ ፍርዲ ዞባ ደቡብ ኮይኑ ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ስውእ ተጋዳላይ የማነ ዕቁባጽየን በዓል ሓዳርን ኣቦ 6 ውሉዳትን እዮም ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ 24 ናሕሰ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት መንደፈራ ተፈጺሞም ሚኒስትር ፍትሒ በመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ የማነ ዕቁባጽየን ዘርኤዮናስ ተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቃለስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል ደብዳብ ድሮን ተፈጺሙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሎሚ 19 ናሓሰ ዘውግሕ ለይቲ ሰዓ 7 ፈርቓን ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ጽቢ ጣብያ ፈለገ ወይኒ ቀጠና መብራህቶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘነጣጠረ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ተፈጸመ ተገሊጹ ዝተኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ትነብር ኩልኹም ኣብ ትግራይ ዝተደራረበ ዝተሓላለኸን ጸገማት ከም ዘሎ ኩልና ንፈልጦ እዩ ልዕሊ ኩሉ ብኩናት ጀኖሳይድ ኣብ ትግራይ ዝበፅሐ ዕንወት ኩለ መዳዊ እዩ ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝብና ካብ መረበቱ ተመዛበሉ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ካብ ትግራይ ወፃእ ዝተሰደደ በብ ዘለዎ እውን ብሕማም ብጥሜት ዝረግፍ ብጣዕሚ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ዘሎ ብዙሕ ፀገማት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ይበፅሕ ዘሎ ኩልና ንፈልጦ እዩ እዚ ፀገም እዚ ቅድሚ ኩሉ ህፁፅ ሓገዝ ደሊ ጎኒ ንጎኒ እውን ናብ ንቡር ህይወቱ ክምለስ ናይ ዳግማይ ሕውየት እግሪ ምትካል ስራሕቲ የድልይዎ እዮም እዚ ክልቲኡ ተኣሳሲሩ ክፍፅም ተዘይኽኢሉ ህዝብና ካብ ሽግሩ ዝወፅእ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ልዕሊ ብርሰት እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ እዞም ፀገማት ብዙሓትን ዝተሓላለኹን ይኹን እምበር እንድሕር ተሓጋጊዝና ዘይነቃልሎን ዘይንፈትሑን እውን ኣይኮነን ከም ዝፍለጥ ሓይሊ ዕማም ሕፁፅ ሓገዝ ትግራይ ዝብል ሰፊሕ ምንቅስቃስ እናተኻየደ ዝፀኒሑ እዩ ኣብ ገንገን ቀይሕ ባሕር ኤርትራ ዝርከብ ወደብ ዓሰብ ኣብዚ እዋን እዚ ማእኸል ጂኦፖለቲካውን ቁጠባውን ስትራቴጂ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮይኑ ተቐላቂሉ ኣሎ ታራ ስዑድ ዓረብ ምስቲ ልዑል ወራሲ መራሒ መሐመድ ቢን ሳልማን ዝምራሕ ራእይ 2030 ተደሚሩ ብልምዓት ትሕቲ ቅርፅን ዲፕሎማስያዊ ጽምዶን ንኤርትራ ወሳኒት ሃገር ቀይሕ ባሕሪ ይገብር ኣሎ ከም ዝከር ኣብ 2018 ስዑድ ዓረብ ኣብ ጅዳ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝኽተም እኳ እንተገበረት ሎሚ ኣብ ናሓሰ 2026 ግና እቲ ኩነታት ተገልቢጡ ይዝርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንምእታው ብዘለዎ ድሌት ኢትዮጵያ ምስ ሶማሌላንድ ዝኸተመቶ ስምምዕ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ወጥረት እትይዎ ይርከብ እዚ ድማ ንኤርትራ ሶማልያን ግብፅን ናብ ሓደ ሓበራዊ ኪዳን ከም ዝመጻ ገይርዎን ኣሎ ስዑድ ዓረብ ኣብዚ ተነቃፊ እዋን ኣብ ወደባት ዓሰብ ተካይዶ ዘላ ናይ ቢልዮናት ዶላር ወፍሪ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓሚቕ ስትራቴጂካዊ ለውጢ ንምምጻእ መርገፂ ትስዕር ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ወፍሪ ንራይድ ከም ቀዳመይቲ ተወዳዳሪት ናይቲ ዞባ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ሶማሌላንድ ወደብ በርበራ ተካይዶ ዘላ ወፍርን ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ምሕዝነት ንምውዳሕ ዝዓለመ እዩ ኤርትራ ብወገና ነቲ ምስ ኢማራት ዓረብ ዝነበራ ዝምድና ብምዝሓል ኣብ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ከም ዘዘንበለት ይንገር እዚ ኣብ ወደብ ዓሰብ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ንድሌት ባሕሪ ኢትዮጵያ ብዓብይኡ ክዘርግ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ይርድኡ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ናይ ዝወርሒ ሓምለን ናሓሰን 2026 ግብፂ ምስ ሶማሌላንድ ወታደራውን ፀጥታውን ስምምዕ ብምኽታም ድሕሪ 40 ዓመታት ንፈለማ እዋን ናብ መቃድሾ ኣፅዋር ወታደራት ሓገዝ ልኢኻላ እዚ ግብፂ ወሲዳቶ ዘላ ስጉምቲ ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክህልዋ ዝኽእል ትምኒት ንምዕጋት ዝዓለመ ምዃኑ ይግለጽ ግብፅን ስዑድ ዓረብን ንላዕላውነት ኤርትራን ሶማልያን ሙሉእ ድጋፍ ብምሃብ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ወይ ከዓ ብኻሊእ ኣገባብ ወደብ ንምርካብ ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ዋጋ ዘኽፍላን ዘይከኣልን ክኸውን ይሰርሓ ከም ዘለዋ ይግለጽ ኤርትራ ምስ ስዑድ ዓረብ ምስ ምምዓ
أنصار زخونة وتادرة وتمنيت إثيوبيا كم حيال مكالا خلا سلت خجلت يخيليهم توسخي قبل على عسب زلوا على النت بزي زخونة بده هنا خد حلوة يخلع إذا الشركة زي مرقت إيرترا زدلل طرح زي كونس نتزباو حيل سلطان نون بعويو زغيريهم سعود عربا ودب عسب تكايدو فري نمتاوبا بإلمان دبن مقوتزار ننقدي على محسنة نمهابون أو يجاملو بفلاي مستاب زوان زي بسنكي قديات حوتي أبقى بحارة فوتير زولا زي من رقيقا أسب كما قداسي لوجستيكن وتادراون معخن كوينان سعود عرب تقلقللا بانك عالم وزكايدو مصنعتي ودب عسب مزحدس ماخل متحله مراخب بمخان عمتاو تعنت كابكلتنة بشمونتا مليون تون ناب 5 مليون تون كوسخ كم زخيل حبيرو نيرو إتا هاقراب إرترا ودب عسب بزحازوتنا بزحد دولارات وفري أبقرنا أفريكا جيوبوليتيكا ولو تنممتا مرقت السعر كم زلا يزقل زلو كلاتكم عمل العالم تنورو تخطاتل سول ميديا أمسقون لي بتعمي بشم سنيت حفتنا نقولاتكم تجارو زما بسئلي ويكا قربتي كم أبنت زغربكم نرجع بزحات محبراو نتفتي أب تيك توك أنا سلزي نتف جن بزحات كأسري دوملي بتعمل سلني كمسقونكم سلزلني كله تخطاتل سول ميديا خا نزي سناي تجبار أب كومنتي خمسقونو بتعمي محناون أب تجبرو نجارات كنتحجاجزين إزي زلينا نقول باقي متحجاجز أب سناي نجار كلاتنا إيد كاب دمبال إن حردا سلام فتيرنا كبانا زحيل ولا حدا زعلم يلا ثمان ندرج بحساب كوينا سعرنا حبرة سن لذي نتناي قدم حما نجارات وحيفنا كمزا زلنا إيدون قانتم كوينا كنسرح نكئل ألنا أبزخونا نجار كا إيرتراو مساقون كمزلو بزي قاطعمو حبروكم يفوتو كبرات خطاتلتي تجارو إذن فيديوهات متقنان زلو وحدات كم أبنت مالت بشم كلهم أب محبراو ميديا تنقصو بزحات هم بتصحف يقولون بفيديو أب تيك توك بوسواس قبرو زلوهم ناي تمنيت ناي سنيت حفتنا تبري هابكم بتعمي تبري هابكم اسكا يوردا حفتنا يوردا والعقامة انتاي تبلالا نسمعيه سلام دك عبيت سلامكم بزحي ولا لا حجون سنة تسعر ولا لنا حجون سنة تعوت حجون سنة نقدميت كلاتك أبزي أنا أعتقد سنة تعوت سنة نقدميت سنة تسعر أنا بالكات صحف كلاتك مالتي سنة حفتنا كابسوسا نفس ماني أنجلن أتي على تيك توك فلورا مالتي جنب بتعمو وحيدو بتعمي سقاب حجي بيانس 500 تقطعتو نيروا بتعمي زحيلنا تجارو كلاتنا نخيد فلو نبلا مالتي أبغنا نخون كابت مالخا سقاب لهم معانتي بزحات تجارو حواتي تحقوسن لهم كم عيلة تخيد كم عيلة كلاتكم سنة تبزا تيك توك واج قبلوا كلاتكم سئلا بوست تقبروا فيديو سروح لا تجارو حواتي أبغنا حواتنا نخون أبغنا ذا شكرنا قال نخون أجوخن نبلا كسعر اللوا لا بايزوي تحقوسن لهم كم زي عيلنا سنة حفتنا خسعر اللوا سنة نقدميت كتوز اللوا كلها تكعاتي خاص سنة تعوت تسعر يلكا صحف بزي قد بتعمي يوردا قال عقامه بتعمي كبرت خبرت هابكي نعمتها خا نسخ توادا درمون احنا باقا تعاطينا نعاقن نمرت مالتي اي هوب نعمتها خا نسخ توادا دربتي ناي ميس وورلد ناي انجنا مالتي مسينيت كوينكن بحساب كريكن كا بتعمي كبرت هابكي كابتن صلوتي أما حبراو ميديا يريه ስለዚህ ከምዚያ ተለና ዮርዳ ዝሓለፈ ውሕጁ ሰዶ ብፍላዲ ብዘይ ፍላት ኩላትና አብዲላ ነርና ኮን ንኽዲና እዚያ ያናና ተጸብቀን እንዴት እንደሚሰሩ እዩዋቸው። ገንዘብ ኢንቨስት እያረጉ ምን እያረጉ እህታቸውን ከላይ ሰቅለዋታል። አንደኛ ናት እስካሁን ትብብራችሁን እኔ መቼም አደንቀዋለሁ። የኤርትራውያን ትብብር፣ የኤርትራውያን አንድነት፣ ኤርትራውያን የሚሰሩት ነገር ላይ በጣም አደንቃለሁ። ኢቭን ጌም ሲጫወቱ ቲክታክ ላይ እኔ ነኝ ያለ ሰው አምጣላቸው፣ እኔ ነኝ ያለ ተጫዋች ከየትም ማምጣት ይዘረግፈዋል። ኤርትራውያኖች በክብራቸው አይደራደሩ፣ በጣም ጎበዞች ናቸው። በዚህ ከነሱ ቅንጣቢ ነገር መማር አለብን። ትንሿ በክብራቸው ኤርትራ የሚባለው ሲመጣ አቤት ነው የሚል የትኛውም ኤርትራዊ ናምጣ ሄዶ ዘር ውስጥ አይወሸቅምና ያ ነገራቸው እጅግ ይደንቀኛል። የፖለቲካ ልዩነት አለ፣
የፖለቲካ ግን ሀገራዊ ልዩነት ነው፣ የዘር ልዩነት አይደለም። የፖለቲካ ልዩነታቸው ኤርትራውያን ሀገራዊ እንጂ የዘር አይደለም። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ልዩነት የዘር ናይዛ ትገብራ ዘለኻ ግን ዋጋ ክትከፍለላ ምዃንካ ፍለጥ። ኤርትራውያን እዮም ሓፍ ኣቢሎም ኣተሲኦም ኣብዛ ደረጃ እዚኣ ፅሕማ ካብዛ ደረጃኻ ክትወርድ ኢኻ ሓደ መዓልቲ ናይ ስኒት ጉዳይ ጥራይ ወዳ መልስና ናባኻ ምዃኑ ግን ፍለጥ። ኣዶናይ ትበሃል እዚኣ ቀጥታ ናባኻ ሳፖርት ክትገብረላ እንድሕር ክኢልካ ንሓፍትኻ ግበረላ እንተኺኢልካ እውን ነዛ ስኒት ሓፍትና እንተገበርካላኻ ፅቡቕ ካብኡ ሓሊፍካ ግን ንውድቀት ንዕንወት ትፅዕሮ ዘለኻ ፃዕሪ ግን ጠጠው ኣቡሎ ንብለካ እቶም ብናታ ኣካውንት ከፊትኩም ዘይከውን ትሰርሑ ዘለኹም ሰብ ተደናግሩ ዘለኹም ጠጠው በሉ እንደገና እቶም ክሳብ ሕጂ ቮይድ ዘይገበርኩም ኣጋጣሚ ዘይፈለጥኩሞ ነገር ገለመለ ገለ ዘሎ ኸዓኒ ካብቲ ከባቢኹም ዘለው እንዳተኸታተልኩም ግበሩ። ካልእ እንታይ ክብለኩም እደሊ ካልእ ኸዓኒ መዕወቲ ዘሎ ኣብ ሙሉእ ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ቲክቶክ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ኩሉ ሚድያታት ዘበለ ናይ ስኒት ኣርባዕተ ስእሊ ጌርኩም ንዓኣ ፅቡቕ ነገር ክገልጽ ዝኽእል እዚ ሚድያታት ምሉእ ወይኹም ሓደ ሰብሲ ኣርባዕተ ስእሊ ናይ ስኒት እንዳገበርና ነዚ ሚድያ ንዕለቕልቆ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዘለዋ ነዛ ሃገር ሰላም ከይበላ ኣብ ዝተፈላለየ ድፋዓት ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ሰርቪሳት ለይትን መዓልትን ሰርሓላ ኣለዋ ነዛ ሃገር ስኺናተን ወኪል እኺ ስኒቶም ሕጂ ነዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን በዚ ገጣሚ እንታይ ትብልየን ንስኺ? ስለ ኩሉ ሰርቪስናትክን ብጣዕሚ የመስግነክን እስኽን ስለ ንዓዲ ንሃገር ዝሓለኽን ስለ ዝተኸናኽንክን ኣነ ከዓኒ ኣብ ከምዚ ዓይነት ለጅፍ ኦፖርቹኒቲ ረኺበስ ብዛዕባኽን ብዛዕባ ሃገሬ ንኤርትራ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሌቭል ክወስዳ በቂዐ ማለት እዩ። እንጥራይ ደይኮነ ንኹለን ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ከዓ ንደቂ ኣንስትዮ ናይ ኤርትራ ካብ ኣምላኽ ኮይኑልና ካብተን ኣብ ዓለም ዝፀበቓ ንበሃል ኢና። ብጀክኡ ከዓኒ ከምዚ ዝበልካዮ ከዓ ቀዲምካ ባህልና ይኹን እምነትና ይኹን ብኩሉ መልክዕሲ ልዕሊ ሰብና ዘይኮይና ትሕሊ ሰብና ዝኾና ኣይኮናን። ብሽም ኣብዚ ውድድር እዚ ከይድና ጥራይ ኣይኮናን ከዓ ንፅብቕን ዘይንፅብቕን ከይከድና ከለና ኣብ ገዛና በብ ንሰርሖ ሞያ ዝፀበቕና ከም ምዃና ድኾነ ዕድመ ኮይና ነዚ ናተይ ውድድር ክሓስብ ከለኹ ንቢንያም እየ ዝሓስብ ንቢንያም ግርማይ ነኩልናሲ ብቃ ንዑ ብምርኣይናስ ብጣዕሚ ተሓጒስና ኣይኮነን ንዓና ንኤርትራውያንስ ንኣፍሪቃውያን ሓሊፉ ከዓስ ንማንም ፀሊም ኣብ ዓለም ዘሎሲ ወኪሉስ ታሪክ ሰሪሑ ማለት እዩ። I saw African news ኤርትራውያን ኒውስ ዘይኮነስ ናይ ኣፍሪካ ኒውስ the first African, the first black man history ዝገበረ ኢሎም ፖስት ምስ ገበርዎ ንዓይ ከዓ ብቐረባ ዝብፃዓኒ ወዲ ዓደይ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ሓጒሱኒ። እኔ ኤርትራዊ ማኛው ቢሆን ኧረ ተመስገን ነው የምለው። ለምን ኮምፕሌን አደርጋለሁ? ኤርትራዊ ብሆንማ የኔ ሀብታም ሆን ነበር። የት ያደርሱኝ ነበር መሰላችሁ? ኤርትራዊ ብሆን የሆነ ነገር ከፍተውልኝ ነበር በስሜ በስሜ ስንት ነገር አድርገውልኝ ነበር ኤርትራዊ ብሆንማ። ዋላ ኣብዚ ናይ ሓገዝ ቪድዮታት እንተዳርእኹሞ በቃ ካብ ተጋሩ ክሕጎስሉ ነዘን ብሙሉአን ኣብ ጎደና ናይ ኣዲስ ኣበባ ወዲቐን ዘለዋ ኣዴታት ተጋሩ ካብ ከልዕለን ንሓደ ጫማ ዝውልውሉ ጀምዓ ኮይኖም ዝኸዱ ቆልዑ ኣንፅዩ ግን ካልእ ብሄር ዘለዎም ንዕኦም ከኣሊ የቐርቦም። በቃ ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉ ካብዚ ኩሉ ሕብረተሰብ ተጸጊሙ ዘሎ ትግራዋይ እዩ። ንዕኡ ፀግዒ ምኾኖ እቲ ዘለዎ ፋሎወርስ ተጠቂሙ ኣቲ ኩሉ ፀገማት ክቕንጥጦ ድዩ ዋላ ፍርቂ ናይ ፀገማት ክቕንጥጥ ምኽኣለ ነይሩ። ብእንግሊሽ እናገበረ ዲገለ ናብ ዓለማት ከም ዝስማዕ ምገበረ ነይሩ። እንታይ ኢና ዜርና ናበይና ክንመፅእ በቃ ነታ ጓል ነታ ኢትዮጵያዊት ሓፍ ኣቢሉ ንስኒት ዳውን ክገብራ ምፍታኑ በቃ ኣነስ ኣብ ጎንኹም ኣለኹ ኣብ ጎኒ ሃገረይ ኣለኹ ዘስማዕ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ስለዚ ንዝተወሰነ ግዜ እዛ ጉዳይ ኣብ መዕለቢያ ክሳብ ትበፅሕ ንሕና ጉዳይና ጥራሕ ንግበር ብድሕሪኡ ምስ ወዳእና ኣብ ዓወት ሊገለ ምስ በፃሕና ኦኬ ንዓስከ መወልወሊ እንታይ ካልእ ትብል ዝነበርካ ኢልና ክንምለሶ ፀገም የብልና ሽዑ ነርክበሉ ኢና። ሕጂ ግን ኣጀንዳ ንኽህበናሲ ፈቃደኛታት ኣይንኹን። ብሓሳባት መጢርናዮ ንፅናሕ
ሓደ ህፃን ቆልዓ አጀንዳ ሂብናስ በቃ ቡ ክን ከማእዝነና ገለ ክፍትን እዛ ሰብ እዚኣ ግን ዝኾነ ንግደብ ዝድግፍ ወላ ሓንቲ ፖለቲካል ዝኾነ መልእኽቲ የብላ ትሕዝቶ የብላ እንተኢልኩም በቃ ከመይ ኤርትራዊ ሳፖርት ግበርዋ ኣነ ናብቲ ናተይ ገብራ ፀገም የብለይን ሽግር የብሉን ኣነ በቲ ስእሊ በቃ ርኤ ሓቂ ንዘራብ ስእሊ ኢሳያስ ምርኣይ ሸይጣን ምርኣይ ስለ ዝኾነ بما يفلحت لي ناس اللي مسرحوها تفتاو عركي يحصرها بقى تي امردعتها كابانا دعتها نقرنا كلنا بقى داسي ساعه مردعتها هيكم عندهم بقى سابورت قبر ولا حدا تقوم يبلين حج اخذ مردعتها بس سابورت قبر كخصصوا علوم ولا انت خاي قبر مش بدي سبا زلو بصوتنا مملسهم يتووم አለው نحن نمتاين نحس يلوم بتازبلوا بعافهم بفيديو ريبورت زين نقبروا ولا تتحيز كم متفاهم نهر كوينو تردي خاني ولا برجعنا حمدو سجبر شبراي كسس نحنا عنينا تردي خان ساتهم زقصلو نغير يلم انا ونو نبل تتحيزنا راسك بب من حسنا يجبر شبرا تزاربنا يا خاطر ردي خاني ببري كرنا نكاسس كلنا ماني خطف ماني بشجر كعاتو فرينا امبري نو خمسه خايب بحالو قدف نو تتحيزنا نطف راسك ناي كان كازا مرحخا تردي خاني انترفيو زغبرو بعلو بعلي سابورتر مرحن زنبره الشمعم بايزو خاي بالو كل تتحيزنا نخنفرز زلنا مودا تخوينو عوادق عفرس ገንዘብና ሰሪቆም ዝخلق علسنا ሰሪቆም ደምና ሰሪቆም መስዋዕትና ሰሪቆም ምብለካሉ እሶም ተዓዊቶም ዝኸዱዎ ነገር የለ موዳق ተخوينو ተተحيزنا ዳም ዝመረ ተርዲኻኒ ፈጠቂና ክንብል ክንከሶም አለና ሌትስ ጎ በቃ ዛሴት ዘረባ ይብላ አነ በለካሉ ሰጠነ ደውሎ ይፈልጥና ካብነ ባስክ ደውሎ ለይ ክንከሶም አለና በፍለዚም አብ አሜሪካ ዘለው that's good time نجيرك ترامب خمس خلو that's Trump time لك أنا تخلع استفانة سبحان عديكا أبزي سلمة عد حربه أجي أنا ممسي تريد جزية ممسي نقدايكا أجي تريد كبيرة مالو أجي لومي أبزي دلنا ساعات كبيرة مالو أجي بعراي نايم بتري تريد سبقة سقى 10 نقول له مالنا أبزي سقى 10 ما كلاي شومنته كون بلا صبوق ندحرو خوين دما كساع 10 تغلت قداماي بعراي كن سقى 10 ناي متري ناي سقى دماني كم كبدودو اجي كبد ناي سقى خوين سقى 10 شبط يحم ابز حامس كل شاهد مص ولا تخم بياو نوردي هذا 10 عامات اب قدلي يالاك شي صني حنبر قدم ماي دما زخي تسرح خلو ابز دعر خلو يعني دي بالنره أبدا بزي بقينا هلت نبور دي بالله ما يدما كله يدركوا بزي أدقنت الكان نبور دي بالله بزي كله ما يدما تصبوي نسرح تصبوق سواوين بحامش شهر أنا ستبزي أبير ترى مولو حامش شهر يلن ما يدما خم تريد لغشة له كله له بزي دمبلاس زغلو كساب كله سكاب تحتي دمبلاس بزي زغلو قحين مت بزي سكاب تهم بيا ካብቶም ቢያ ተገዚ ጥሪት ኣብዚ ዳቱ ካብ ሻምብቆ ካብ ኩሉ ተአራሪ ናብዛቱ እዚ ዓዲ እዚያ ወደብ ትባል ነጊረካ ነሰባዳ በዚ ካብቶም ቢያ ዘኹሉ ትመጽእ በዚ ደቀ መሓረ ከይተረፈ ሸቃጣይ ትመጽእ መንደፈራ እዚ ሁሉ ስመራ ኣብዚያ ደይ መጽእ ሞ የለን ካብ ሙሉ ኤርትራ ዳርጋ ሰብ ኣብዚ መጽእ ዕዳጋ ማይ ድማ ኣብታ ንዞባታት ደቡብን ጋሽባርካን መራኸቢ ዝኾነት ከተማ ማይ ድማ ተደኪና ስለ እትርከብ ፍርያት ናይ ክልተ ዞባታት ዘይሰኣኖ ዕዳጋ እዩ ራዋ ሃብቶም ይባሃል ንምንታይ እዮም ናይ ኣብይ ተጋሩ ንምንታይ እዮም ሕጂ ኣብዚ ቮት እዚ ኣብ ናይ ስኒት ብሕልፊ ኣብ ናይ ስኒት ንምንታይ እዮም ከም ዝገብሩ ዘለዉ ይመስለኩም ንምንታይ ይመስለኩም በቃ ክድምና ሓደ ዝኾነ ሓውኳ ክሒድካ ክትኸድ ከለኻማ ሓውኳ ክሒድካ ክትኸድ ከለኻ ክሒድካ ኢኻ ተረዲኹም ሉክ ከም ኣዶናይ ዝበሉ ረእይዎም ናይ ኣብይ ተጋሩ ማለት እዩ ትማሊ ኤርትራውያን ንኣዶናይ ንኽዕወት ናብዚ ደረጃ እዚ ንኽበፅሕ ዝለዓለ እጃም ዝነበሮም ኤርትራውያን ሕዋትና ማለት እዩ ነገር ግን ሎማዓንቲ ግልብጥ ኢሎም ካሊእ ናይ ፖለቲካ ኮንቴክስት ዘለዎ ይጥቀምሉ ማለት እዩ ባይዘወይ ተጋሩ ቮት ጎርዋ ንስኒት ቮት ጎርዋ ሎኮ በይበፂሓላ እኳ ዝሮ
كم تعوت رقصني فصم سنيت تسعيرا مالت ناي سعر التجارو مخانوون كفلت لكم سنيت تسعيرا مالت سعر التجاري ناتنا قداي نمرت نغيد نايزون كدمتي دك مايت ألاميت قديفنا دك مايت ألاميت ساقم يلا نعايز يكونني إرتراويانا يخونني زيك فلطو زقباكو نعايني تقراوي كومو انتن زي كونني إرتراويان كخون يلكاي يحسبن كدمنا خوزي يجمر كاب جزاخا يجمر نحاوي كيكون كون خالي خطرف سلا زي كونكو حواتي مالت قنا يكون حواتي يمسمون سلازي كدامي خدامي يو ما دك مايت ألاميت يوم مو تقارو فوت كورس إلكم كيدو أقول نحاكم كونوا تايز بازبنا بزوو قربنا قرو سبنا وسوي هي تبقس ما انك سعرنا معنا ولسي نرأينا ساقم يلا كنعوتي ناجهم نايلو معانتي أزاربت خوينم زوعال زعباتات زيوم يمسل نيرم نزا فيديو لايك مالكم الرقاقص